ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୋମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପେପର 4 ୟୁନିଟ୍ 2। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଛି। ତ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ମଧ୍ୟଯୁଗର ଯୋଉ କବିମାନେ ବା ଯୋଉ କାବ୍ୟକାର ମାନେ କାବ୍ୟ ସବୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଅଳଙ୍କାରର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୁଗକୁ ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଳଙ୍କାର କାବ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମା। ରୀତିବାଦୀଗଣ ରୀତିକୁ, ରସବାଦୀଗଣ ରସକୁ, ଧ୍ୱନିବାଦୀଗଣ ଧ୍ୱନିକୁ, ଅଳଙ୍କାରବାଦୀଗଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଅଳଙ୍କାରର ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, କାବ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା କବିତା ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେହି ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିର ଶୋଭା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯୋଉମାନେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ବା ଅଳଙ୍କାରବାଦୀ ଗଣ, ଏ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ସେମାନେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରୀତିବାଦୀ ଗଣ କ'ଣ କହିଲେ ନା ରୀତି ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା, ରୀତିର ଆତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ। ଆଉ ରସବାଦୀ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ରସ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଧ୍ୱନିବାଦୀ ଗଣ କହିଲେ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାରବାଦୀ ଗଣ କହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ ଅପୂର୍ବଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ଉଭୟ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାରର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଯାଇ କାବ୍ୟକୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଇଥାଏ। ଛୋଟ କଥାଟିକୁ ଅଳଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ମନୋହର ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଥାଏ। କେବଳ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ନୁହଁ, ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଳଙ୍କାରର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଜଣେ କବି ବା ଜଣେ ଲେଖକ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ନିଜର ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ଅଧିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ, ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କାବ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରରେ ସେ ସଜାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ବଚନ ବିନ୍ୟାସ। କଥନ ରୀତିରେ ଲାଳିତ୍ୟ ହିଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ବଚନ ବିନ୍ୟାସର ବକ୍ରତା ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କବି କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରେ ବକ୍ରତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ବକ୍ରତା କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନ କହି ତାକୁ ଯଦି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କି କୁହାଗଲା, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଆମେ ବକ୍ରତା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ କାବ୍ୟରେ, ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ କବି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବକ୍ରତା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଡକ୍ଟର ବନମାଳୀ ରଥ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆଳଙ୍କାରିକ ପରିକଳ୍ପନାର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଚମତ୍କାରିତା। ଚମତ୍କାରିତାର ଅଭାବରେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଯୋଜନା ଆଳଙ୍କାରତ୍ୱ ବିବର୍ଜିତ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୈଚିତ୍ର୍ୟମ୍ ଅଳଙ୍କାରଃ। ଏହି ବିଚିତ୍ରତା ହିଁ ଅଳଙ୍କାରର ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ। ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଚମତ୍କାରଧର୍ମୀ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଯୋଜନା ବହୁ ସାଧନା ସାପେକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିଭା ସାପେକ୍ଷ। ଜଗତର ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ପରିକଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ତାହା ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଓ ଗୌରବ ବିମଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଏ। ତ ବନମାଳୀ ରଥ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ନା ଚମତ୍କାର ବା ବୈଚିତ୍ର୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଏବଂ ଜଣେ କବି ବା କାବ୍ୟକାର ସାହିତ୍ୟରେ
बा तांकर काव्ୟରେ अलंकार प्रयोग କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ସାଧନା କରିଥିବା ଦରକାର। अलंकार ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। କବି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାଧନା କରିଥିଲେ ଯାଇ ବା ସେତିକି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ଯାଇ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା କାବ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରର ସମାବେଶ ଘଟାଇ ସେ କାବ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଚିଦାକର୍ଷକ ବା ଚମତ୍କାର ଧର୍ମୀ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଏ କାବ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ଏ ସଂସାରର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ, ଅତି ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ, ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୌରବ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ। ଏହା କାବ୍ୟର ସରସତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। କାବ୍ୟ ଶୋଭାକରାନ୍ ଧର୍ମାନ୍ ଅଳଙ୍କାରାନ୍ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ, ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ବାଗ୍ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର। এই ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କଲେ, ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଲେ ସେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାବ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ସମାବେଶ କରାଇଥାନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇ କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଯାଏ। ଅଳଙ୍କାରକୁ ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଏବଂ ଉଭୟାଳଙ୍କାର। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର କମନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। ରୀତି ଯୁଗ ବା ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗ ଥିଲା ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳର ଯୁଗ। ନାୟିକାର ନଖଶିଖ ବର୍ଣ୍ଣନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଦ୍ୟାନ, ସରୋବର, ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାଏ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ୟାସ ବା କୌଶଳକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା। ରୀତି ଯୁଗ ବା ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗର ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଯେ ରୀତି ଯୁଗ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ କାବ୍ୟକାର ମାନେ ବା କବି ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନାୟିକାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ, ସରୋବର, ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳର ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମାଜ ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିଶୀଳତାର ସବୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ହରାଇ ଅଚଳାୟତନ ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିବାରୁ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ଏକ ଅନୁଶାସନ ଓ ବଦ୍ଧ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ କବିତ୍ୱ କ୍ରମେ କସରତିଆ କାରିଗରୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାରୁ ଏଥିରେ କବିମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ କବି ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ କବି ମାନେ କ'ଣ ହଉଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଶାସନ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ ହେଇ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା ନା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କବି ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ କବି ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କାବ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ରଚନା କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଏବଂ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟଯୁଗର କାବ୍ୟ ରୀତି ସର୍ବାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଥିଲା। ବସ୍ତୁତଃ ରୀତିରେ ଗୂଢ଼ାର୍ଥ, ନିହିତାର୍ଥ, ନିରର୍ଥକ, ସଂଶୟ, ଅଶ୍ଳୀଳ, ଗୂଢ଼ ଶବ୍ଦାଭିମାନ ବା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସମଷ୍ଟି ପ୍ରଭୃତିକୁ କାବ୍ୟ ଦୋଷ ରୂପେ ଭାମହ, ମମ୍ମଟ ପ୍ରଭୃତି ରୀତିବାଦୀ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ ହେଁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଏସବୁ ଯଦୃଚ୍ଛା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କାବ୍ୟ ରଚନା ସମୟରେ ସବୁ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ କାବ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୂଢ଼ାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ତାହା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ନିରର୍ଥକ ଯାହା ଅର୍ଥହୀନ ହେଇଥିବ, ସଂଶୟ ଯାହା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଣୁଥିବ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଣୁଥିବ, ଅଶ୍ଳୀଳ
अर्थात जो थे कौन ना शालीनता नथिबो दुर्बोध्य क्लिष्ट गूढ़ शब्द माने कौन रही ना गूढ़ अर्थ शब्दा गूढ़ शब्दाभिमान अर्थात गोटे शब्द कौन थी ना गूढ़ अर्थ थी बहु अर्थयुक्त होइथिबो एवं दुर्बोध्य क्लिष्ट जहाँ बोधगम्य हो पारु नथिबो सेही भली शब्द को जदि काव्य रे प्रयोग करागला ताहेले ताकू काव्य दोष बोली कहउतले को माने ए जो भामह एवं मम्मट प्रभृति रीतिवादी अलंकार माने जो माने रहिथिले से माने ए सबुर प्रयोग को काव्य रे जदि प्रयोग हैला तेबे ताकू काव्य दोष बोली कहउतले किंतु जदि हमें संस्कृत काव्य कथा आलोचना करिबा तेबे आमे ए सबुर जो आलोचना कले ए सबु से माने तांको काव्य गुडी करे मन इच्छा प्रयोग करिथिबार आमे देखिया पई पाइबा अर्थात रीति तत्व रे जहाको काव्य दोष रूपे निषिद्ध करा जाइथिला उत्तर मध्ययुगीय ओडिया काव्य मानकरे से सबु को काव्य गुण रूपे चळाई नेबार चेष्टा करा जाइथिला तो जो गुड़िक काव्य दोष बोली जो भामह मम्मट ए माने सब काव्य दोष बोली माने दुर्बोध्य क्लिष्ट शब्द अश्लील शब्द एगुड़िक से काव्य दोष भाव में जो गुड़ाक से मानुथिले ताकू उत्तर मध्ययुगीय ओडिया काव्य मानकरे कवि माने कौन कले ना ताकू गोटे काव्य गुण बोली कहिकी से गुड़िक काव्य मध्य से माने प्रयोग करी नेथिले सेथिपई ओडिया साहित्य रे उत्तर मध्ययुग को रीति युग अपेक्षा आलंकारिक बा अनेट बा बारोक युग कहवा युक्तियुक्त हेबो तेणु रीति युग जेहेतु अलंकार विशेष मात्रा रे प्रयोग देखिया पई आमे पाइबा सेतिपई युग को आलंकारिक युग बोली मध्य कुहा जाय थाय अलंकारवादी गण अलंकार को काव्यर आत्मा भावे ग्रहण करि नैचंती भामह तांकर काव्यालंकार रे कहिचंती न कांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम अर्थात कोन ना भूषण विहीन प्रियार मुख जेमिति तार कांत बा स्वामी को सुंदर लगी न थाए ठीक सही परी अलंकार विहीन काव्य मध्य काहारी पसंद योग्य होई न थाए तो कौन कहिले ना गोटिए नारीर मुह जदि अलंकार विहीन होई थाए कोनोसी अलंकार से परिधान करि न थाए जेमिति तार सौंदर्य कौन हे थाए ना कमी जाई थाए ठीक सही भली भाबरे यदि काव्य रे जने कवि अलंकार प्रयोग करि नाहंती अलंकार विहीन काव्य कौन हे पारि न थाए ना पाठक मानकर पसंद होई न थाए अर्थात एठारे अलंकार हेउची काव्यर शोभावर्धनकारी धर्म अलंकार जो भली भाबरे आमे कौन नारीटीए पिंधिले तार सौंदर्य बढ़ी थाए ठीक से भली साहित्य रे मध्य अलंकार प्रयोग काव्य रे मध्य जेते बेले अलंकार प्रयोग करा जाए सेते बेले ताहा काव्यर शोभा को आहुरी द्विगुणित करि देथाय मनुष्यर जन्म कालरू जरा पर्यंत ता सहित एही अलंकरण प्रवृत्ति ओतप्रोत भावे जड़ित व्याकरण शास्त्र रे अलंकार संज्ञा उपरे कहा जायछि अलंकरते इति अलंकारः अर्थात जहा सुशोभित करे ताहा हेउछि कोन ना अलंकार जहा काव्य को सुशोभित करे बा सौंदर्य विमंडित करे ताहा को आमे कोन कहिबा ना अलंकार बोली कहिबा रीति जुगरे कविगण संस्कृत काव्यर प्रभाव रे अलंकार को सेमानंकर काव्यर धर्म भावे ग्रहण करिसंती सेमानंक काव्य रे शब्दालंकार और अर्थालंकार विन्यास बेस रुचि संपन्न मध्य जुगरे प्रत्येक कवि अलंकार प्रति सचेतन होइचंती एवं निज काव्य रे एहार प्रयोग करी काव्य रे सौंदर्य प्रकटन करिसंती रीति जुगरे कलापक्ष काव्यर रस रीति गुण वक्रोक्ति औचित्य एवं अलंकार उपरे पूरापूरी निर्भर करिछि तो जेहेतु संस्कृत काव्यर प्रभाव रे रीतियुग्य काव्यकार माने बा कवि माने सब काव्य रचना करुथिले सेतिपई से माने कोन करिसंती ना अलंकार प्रयोग करिबा काव्य रे अनिवार्य बोली से माने धरि नैचंती एवं विभिन्न प्रकार आमे शब्दालंकार एवं अर्थालंकार रो प्रयोग आमे तांको काव्य गुडी करे देखिया पई पाइबा उपेन्द्र थिले अलंकार जुगर श्रेष्ठ कवि तांकर सबु काव्य रे अलंकार सुविन्यास देखिबाकू मिले अलंकार प्रयोग द्वारा से ओडिया काव्य को संस्कृत काव्यर
समकक्ष कराई पारिछन्ति। संस्कृत काव्य गुड़िकर जो भली भावरे अनेक गुड़िए अलंकार सन्निवेशित होता है, सेमिति जो अलंकार जुगर श्रेष्ठ कवि बा रीति जुगर श्रेष्ठ कवि जो उपेन्द्र भंज तांको काव्य गुड़िकर आमे अलंकार बहुल मात्रा रे प्रयोग होइतिबा देखिबा पई पाइबा एवं एई अलंकार प्रयोग द्वारा से तांकर काव्य को संस्कृत काव्य सहित समकक्ष बा समान कराई पारिछन्ति। काव्य रे अलंकार प्रयोग दिगरे कवि उपेन्द्र बेस सचेतन, तेणु से लिखिचन्ति कोठी ना लावण्यवती रे से लिखिचन्ति मूर्तिमंत करी मृदु गीत विचारई एणु करिथिब अलंकार युक्त होई। अर्थात काव्य रे सब बेले कोन होइथिबा दरकार ना अलंकार प्रयोग होइथिबा दरकार। लावण्यवती काव्य रे उपेन्द्र 266 शब्दालंकार और 975 अर्थालंकार प्रयोग करिसंती। तो लावण्यवती रे से कौन करिसंती ना 266 एवं 266 शब्दालंकार एवं 975 अर्थालंकार माने केते परिमाण रे प्रयोग करिसंती से लावण्यवती रे आमे देखिया पई पाइबा। एथिरु प्रेम सुधानिधि काव्य रे से विविध अलंकार रो सूचना दैचंती। कवि कर्मर क्लिष्टता को अंगुली निर्देश करी कवि काव्य रे कहिचंती कोन कहिचंती कवि बिना के जानिबो एथि कष्ट जेते प्रथमे आद्य जमक घेन सुज्ञ चिते द्वितीय अबरा मध्य जमक तृतीय छेकानु प्रासरे पुणी अति रमणीय चतुर्थे अद्भुत विरोधा भाषे पंचमे षष्ठ रूपेक वृत्ति अनुप्रास सप्तमे। तो एभली भावरे कवि काव्यटी रचना करिबा केते कष्टकर ताहा एठारे से वर्णना करिसंती। भंजक अलंकार प्रयोग शास्त्रीय रीति को समर्थन करिछि। अलंकार प्रयोग रे लावण्यवती हेउछि श्रेष्ठ उदाहरण। तो लावण्यवती आमे जेमति देखिया पई पाइबा पिला माने 266 शब्दालंकार एवं 975 अर्थालंकार माने बहुल मात्रा रे प्रयोग होइथिबा देखिया पई पाइबा। तेणु लावण्यवती को गोटे श्रेष्ठ आलंकारिक काव्यर आमे मान्यता मध्य दे परिबा। धनंजय पूर्वर ओडिया कविगण संस्कृत काव्य परंपरा द्वारा प्रभावित होइचंती, तेबे संस्कृत काव्य को पूर्ण मात्रा रे अनुसरण करि नाहंती। धनंजय भंजक पूर्वर जो ओडिया कविगण रहिथिले सेमाने कोन करिचंती ना संस्कृत काव्य परंपरा द्वारा प्रभावित होइचंती, तांको प्रभाव पड़िची संस्कृत काव्यर, किंतु सेमाने संस्कृत काव्य को पूर्ण मात्रा रे कोन करि नाहंती ना अनुसरण करि नाहंती। प्रताप राय को शशि सेना, शिशु शंकर दास को उषाभिलाष, विष्णु दास को प्रेमालोचना एहार सार्थक उदाहरण। धनंजय पूर्वर ये जो शशि सेना, उषाभिलाष, प्रेमालोचना ए सबु गुड़िक संस्कृत काव्यर प्रभाव रे प्रभावित होइतिले मध्य संस्कृत काव्यर पूर्ण मात्रा रे अनुसरण होइथिबा आमे देखिया पई पाइबा नाही। कवि धनंजय भंजक ठारू ही ओडिया काव्य संस्कृत काव्य परंपरा को अनुसरण करिबा आरंभ करिछि। इच्छावती और अनंग रेखा उभय काव्य प्रसाद गुणयुक्त होइतिले मध्य स्थाने स्थाने आलंकारिक शैली को अनुसरण करिछि। धनंजय भंजक आलंकारिक शैली परवर्ती कालर त्रिविक्रम भंज, घन भंज, लोकनाथ विद्याधर एपरिकी उपेन्द्र भंज को मध्य प्रभावित करिछि। तो धनंजय भंजक ठारू आमे कोन देखिया पई पाइबा ना संस्कृत काव्यर जो परंपरा थिला ताकू पूर्ण मात्रा रे अनुसरण करिथिबार आमे देखिया पई पाइबा। एवं ए धनंजय भंजक ठारू परवर्ती समय रे प्रभावित होइचंती। धनंजय भंज तांकर जो इच्छावती एवं अनंग रेखा ए काव्य रे से कोन करिसंती आलंकारिक शैली रो अनुसरण करिसंती एवं अलंकार रो प्रयोग करिसंती। एवं परवर्ती समय रे धनंजय भंजक ठारू प्रभावित होइचंती को माने ना त्रिविक्रम भंज, घन भंज, लोकनाथ विद्याधर एपरिक उपेन्द्र भंज मध्य तांकर एही आलंकारिक शैली द्वारा प्रभावित होइचंती। त्रिविक्रम भंज कनकलता रे आद्य जमक, श्लेष, अंतर्लिपि आदि समावेश देखिବାକୁ मिले। कनकलता काव्य रे धनंजय हत्या पछरे नीलकंठ हाथ थिबार सूचना श्लेष अलंकार माध्यम रे प्रतिपादित होइछि। नीलकंठ गिरिशे कले नृत्य, कले अमृत धनंजय हत, आहे विधुमा धनंजय प्रिय, भंज राजार नाशतापत्र। तो एभली भाबरे से श्लेष अलंकार प्रयोग करिसंती। अन्यतम कवि लोकनाथ विद्याधर चित्रकला, सर्वांग सुंदरी, वृंदावन विहार, रसकला, नीलाद्रि महोत्सव आदि काव्य रे उपमा, अंतर्लिपि,
रूपक, लक्षणा, व्यंजना, जमक, अनुप्रास प्रभृति अलंकारर प्रयोग करिसेंती। तो आम लोकनाथ विद्याधरଙ୍କ जो काव्य गुड़िकर विभिन्न प्रकार अलंकार प्रयोग होता देखा पाइबा। भक्तचरणଙ୍କ मथुरा मंगल आलंकारिक शैली को पूर्ण मात्रा ग्रहण करने सफल होइछि। उदाहरण स्वरूप चकोर नयनी, चंद्रमा बदनी, चारु चामिकर बरना, करी कुंभस्तना, कर कर दना, कଳ कर हासी नबीना, कुटिला कुंतला मराळ गमना, बीणा जीणा भासी, वृषभानु जेमा आगे कहले ब्रजांगना। तो मथुरा मंगल जो भक्तचरण दास से आम आलंकारिक शैलीर प्रयोग होता देखा पाइबा। कवि दीनकृष्ण रसकल्लोल उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार को प्राधान्य देइचंती। यह एक आलंकारिक काव्य होइथिले मध्य एथिरे प्रसाद गुणर प्राधान्य परिलक्षित होइथाय। श्लेष, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा आदि अलंकार प्रयोग रसकल्लोल रहिथिले मध्य एहार कवित्व रसाळ होई परिछि केवल प्रसाद गुण पई। वास्तव क्षेत्र में धनंजय भंजଙ୍କ ଠାରୁ आरंभ କରି दीनकृष्णଙ୍କ पर्यंत आलंकारिक जुगर विकास होइथिबा बेले एहार चरम विकास घटिछि उपेन्द्र भंजଙ୍କ काव्य। दीनकृष्ण दास रसकल्लोल आम अलंकार प्रयोग देखा पाइबा, किंतु विशेष मात्रा रे जदि धनंजय भंजଙ୍କ ଠାରୁ दीनकृष्ण दास पर्यंत जो जेतिके परिमाण माने काव्य गुड़िक रचना करा जायतिला सेथिरे आमे जेतिके अलंकार देखिया पाइबा ताठारू अधिक विकास घटी कोठी ना उपेन्द्र भंजଙ୍କ काव्य। उपेन्द्रଙ୍କର काव्य कृति गुड़िक आम विशेष मात्रा रे अलंकार प्रयोग होइथिबा देखिया पाइबा। मध्ययुगर कविगण अलंकार समावेश को सेमानंकर एक स्टाइल भावरे ग्रहण करि नैथिले। अलंकार प्रयोग चातुरी और बंध वैचित्र्य दृष्टि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी एक सार्थक काव्य। उपेन्द्र संस्कृत अलंकार शास्त्र ठारू मध्य दूरेई जाई नाना नूतन अलंकार, स्वकीय व्याकरण और वर्णा शुद्धि जेपरी प्रयोग करिसेंती ताहाकु आलोचक सुरेंद्र महांती साहित्यिक स्वेच्छाचारिता बोली कहिसेंती। तो ये जो मध्ययुगीय कवि माने रहिथिले से माने कोन करिसेंती ना जो अलंकार प्रयोग बहुल मात्रा रे तांको काव्य रे करिसेंती। से माने ताको एक स्टाइल भाबरे बा एक शैली भाबरे से समय से माने ग्रहण करि नैथिले। एवं ये जो अलंकार प्रयोगर चातुर्यता चातुरी आमे देखिया पाइबा ये जो उपेन्द्र भंजଙ୍କର कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य रे। उपेन्द्र कौन करिसेंती ना संस्कृत अलंकार शास्त्र ठारू संस्कृत अलंकार रे जहा शास्त्र रे जो सब अलंकार प्रयोग होइतिला ताकू तो प्रयोग करिसेंती, किंतु से कौन करिसेंती ना विभिन्न प्रकार नूतन अलंकार मध्य तांको काव्य रे से संयोजना करिसेंती, जहा को कि आलोचक सुरेंद्र महांती कहिसेंती साहित्यिक स्वेच्छाचारिता माने निज इच्छा अनुଯାୟୀ साहित्य को से कौन करिसेंती ना विभिन्न प्रकार अलंकार प्रयोग करी से साहित्य को परिवर्तन करिसेंती। उपेन्द्रଙ୍କ आलंकारिक वैचित्र्य, सप्तपांडित्य, अर्थविलास द्वारा प्रभावित होइचंती रघुनाथ भंज, सदानंद कविसूर्य ब्रह्मा, चक्रपाणी पट्टनायक, केशव पट्टनायक, पद्मनाभ श्री हरिचंदन, नीलांबर भंज, यदुमणि महापात्र, पुरुषोत्तम मांधाता, रानी निशंकर राय, गंगाधर पट्टनायक एवं अभिमन्यु सामंत सिंहार। तो ये माने कौन करिसेंती ना उपेन्द्र भंज जो शैली रे तांकर जो आलंकारिक वैचित्र्यता रहिला, तांकर जो शब्द पांडित्य, तांकर जो अर्थ विलास द्वारा एमाने सब प्रभावित होइचंती। मध्ययुगर आलंकारिकता उपरे गुरुत्व आरोप करी गौरी कुमार ब्रह्मा लिखिचंती। कौन लिखिचंती तांकर भंज भूमिका से दर्शाइचंती जे मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे ध्वनि बा व्यंजनामूलक प्रथम श्रेणी रचनार स्वल्पता थिले ही शब्दालंकार प्राचुर्य उपरे ही से जुगर अधिक गुरुत्वारोप करुथिले। भंज प्रभृति कवि माने अनुप्रास, जमक, श्लेष, वक्रति, समस्या पूरण, स्वयं दूती, अंतर्लिपि, बहिलिपि, गोमूत्र छंद, सिंहावलोकन श्रृंखला, एकाक्षर, लोम विलोम, स्वरष्ठक, निरष्टक प्रभृति अलंकार चातुर्य उपरे गुरुत्व देथिले। तो से समय कौन होता पिला माने जे मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे शब्दालंकार प्राचुर्यता शब्दालंकार उपरे अधिक कौन करुथिले ना जो कवि माने बा काव्यकार माने गुरुत्व प्रदान करुथिले। एवं उपेन्द्र भंजଙ୍କ सहित आहुरी जो कवि माने रहिचंती दीनकृष्ण दास, अभिमन्यु सामंत सिंहार, लोकनाथ विद्याधर
एमाने माने सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा एमाने कोन करुथिले ना विभिन्न प्रकार अलंकार से माने समावेश करुथिले तांकर काव्य गुड़िकरे। मध्ययुगर कविगण सेमानंक काव्य अलंकार को गुरुत्वर सह ग्रहण करिसंती। अलंकार श्रुति मधुर प्रयोग रीतिजुगर काव्य को लोकप्रिय कराई पारिछि। एठारे प्रोफेसर कृष्णचंद्र प्रधानकर मत प्रणिधान योग्य। तो कौन है ना ये जो अलंकार प्रयोग करिकी नीतियोग्य काव्य माने कौन करिसंती ना पाठक माननकु आकृष्ट करिवा पई चेष्टा करिसंती तांको काव्य करी। एठारे आमे कृष्णचंद्र प्रधानकर मत देखिबा जे ज्ञान और बुद्धि और आह्लादर अपूर्व समन्वय साधित होइछि काव्यगत शब्दालंकार और अर्थालंकार मध्यरे। यह काव्यर आत्मा न होई पारे मात्र पाठक प्राणर प्रतिध्वनि तोलिबार शक्ति यह मध्यरे चिर विद्यमान। अलंकारी अलंकार काव्यर बाह्य सौंदर्य विधायक धर्म हेउ अथवा अंत सौंदर्य विधायक हेउ किंतु काव्य क्षेत्र रे एहार उपयोगिता को कोनोसी मुहूर्त रे अस्वीकार करा जाई न पारे। तो कृष्णचंद्र प्रधान तांकर ओडिया रीति साहित्य परंपरा और पूर्वदृष्टि कहते कौन ना ये जो अलंकार प्रयोग काव्य मध्य यह हूँ ज्ञान बुद्धि एवं आह्लादर गोटे बा आनंदर गोटे अपूर्व समन्वय साधन करिछि बोली से कहते। से काव्य शब्दालंकार प्रयोग हेउ किंबा अर्थालंकार प्रयोग हेउ ताहा गोटे कविर कौन करिछि ना ज्ञान बुद्धि एवं आनंदर गोटे अपूर्व समन्वय बोली से कहते। यह हुए तो काव्यर आत्मा बोली कहा जाई न पारे किंतु पाठक प्राण रे यह कौन ना प्रतिध्वनि तोलिबा अर्थात पाठक माननकु आकृष्ट करिया पई सबु बेले काव्य रे ए जो कौन करा जायछि ना अलंकार प्रयोग करा जिबा बा काव्य मध्य अलंकार विद्यमान रहिबा नित्यांत आवश्यक बोली से कहते। ए अलंकार काव्यर बाह्य सौंदर्य माने ए अलंकार काव्यर बाह्य सौंदर्य को वृद्धि करू किंबा अंत सौंदर्य को वृद्धि करू किंतु काव्य क्षेत्र रे यार उपयोगिता को से कौन करिसंती ना स्वीकार करिसंती। माने कोनोसी मुहूर्त रे ए जो अलंकार उपयोगिता को अस्वीकार करा जाय न पारे बोली से कहते। वास्तव में मध्ययुगीय ओडिया काव्य अलंकार सार्थक प्रयोग पई बेस स्मरणीय हुई रहिबो एथिरे संदेह नाही। यह अवधि रे उभय कवि और काव्य विकास चरम सीमा स्पर्श करिछि। तो वास्तव में मध्ययुगीय ओडिया काव्य जदि देखिबा तेबे अलंकार सार्थक प्रयोग पई ही ए जुगर नामकरण मध्य कराइछि कोन ना आलंकारिक जुग। तो पिला माने आज हमें जहाँ भी सब आलोचना कले मु आशा करुछि तुमे माने से सब बुझी पारिथिबो एवं जोटा भी बुझी पारिना तुमे माने कमेंट करिकी पचारि पारिबो। तो पिला माने आज भिडियोटी जदि भल लागिछि ताहले लाइक कमेंट एवं सांगसाथी मानक सहित शेयर कर दियो। ता सहित सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। रहूछि जय जगन्नाथ।